अस्सलामुअलैकुम सामीन, सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ये एक तालिब इल्म की तिलावत है जो हमें कारी अब्दुर्रहमान कासमी अलीपुरी ने भेजी है। يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله